हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लारैब। यहाँ हमने एक सीरीज का आगाज किया था जो कि के अजीज की किताब द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का उर्दू ट्रांसलेशन और इसके ऊपर कुछ तनकीदी जायजा लेना था। इसके अलावा हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस और वोकैबुलरी प्रोवाइड करने का भी प्रॉमिस किया था और इसी प्रॉमिस के हिसाब से आज हम अपना चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम उन हालात वाक़यात का जायजा लेंगे जिसमें मुसलमानों ने अमली सियासत में कदम रखा। कांग्रेस मुसलमानों की बल्कि तमाम बरसगीर की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात होने की दावेदार थी, लेकिन तकसीम बंगाल के बाद जो हिंदुओं का रिएक्शन था उसने मुसलमानों को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि कांग्रेस के हाथों में उनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। वो उस वक्त ही मुसलमानों के पास आला पाए के सियासी रहनुमा मौजूद थे जिन्होंने मुसलमानों की सियासी तहरीक की रहनुमाई की और कांग्रेस के तसल्लुत से उनको आजाद करवाया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम और मुसलमानों के अंदर सियासी बेदारी का अमल इन्हीं सियासी रहनुमा की मरहून मिन्नत हुआ। तकसीम बंगाल पर हिंदू रद्द-ए-अमल ने मुसलमानों को ये बावर करवाया कि बरतानवी राज उनके लिए फायदेमंद है। लिहाजा मुस्लिम लीग का मंशूर और मुसलमानों का मजमूई सियासी और मशरती जो रवैया था वो बरतानवी नवाज था और हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को अपना दुश्मन और अंग्रेजों को अपना दोस्त समझना शुरू हो चुके थे। वो सियासी अमल जो तकसीम बंगाल पे हिंदू रद्द अमल से शुरू हुआ मुसलमानों की सियासी बेदारी और नेशनलिज्म के अजीम मुजाहरे में बदल गया। तो स्टार्ट करते हैं द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत का आगाज। वाकयात के इस तवील झोल ने मुसलमानों को सियासी अमल पर उकसाया। अब सियासत से बचना मुमकिन नहीं रहा क्योंकि हालात के पहिए ने उन्हें पहले ही आईनी बहरान के हवाले कर दिया था। वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि उस वक्त के एक अजीम मुस्लिम रहनुमा ने इन अल्फाज में उन्हें बावर करवाया, अक्सरियत की मखलूब कर देने वाली ताकत के सामने बलाखिर वो कुचल दिए जाएंगे। उन्होंने हिंदुओं में एक नए जारहाना रवैये का मुशाहिदा किया। एक हम असर हिंदू मुबस्सिर ने नोट किया कि 1906 के बाद हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ एक नई किस्म की नफरत ने जन्म लिया। हमें अपने बुजुर्गों से ये सुनने को मिला कि मुसलमान खुल्लम खुला तकसीम और अंग्रेजों की तरफदारी कर रहे हैं। इस तरह मुसलमानों के लिए हमारे दिलों में नापसंदीदगी बढ़ने लगी जिसने हर तरह की कुर्बत और नजदीकी को खत्म कर दिया। 1909 और 1905 के दरमियान मुस्लिम लीडरों ने हिंदू सियासतदानों के साथ गुफ्तो शनीद की कुछ कोशिशें की। आगा खान ने मुसलमानों का एतमाद हासिल करने के लिए सरफरोज शाह के साथ मिलकर कांग्रेस को कायल करने की कोशिश की। जब ये सब कोशिशें नाकाम हो गई तो ये महसूस किया गया कि सिर्फ एक ही उम्मीद मुस्लिम सियासी तंजीम के क़याम में पिन्हा है कि एक कौम के अंदर एक कौम के तौर पर बरतानवी हुकूमत से आजाद सियासी हुकूमत का मुतालबा किया जाए। इस मकसद के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम दिसंबर 1906 में मुसलमान लीडरों ने ढाका में एक इजलास में किया। मुस्लिम लीग का क़याम दरअसल इन 4 नुकात पर मबनी था। सबसे पहला नुक्ता, सर सैयद अहमद खान का पुराना अकीदा कि मुसलमान एक अलग तशख़्ख़ुस रखते हैं। दूसरा नुक्ता, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदुआना किरदार जिसने मुसलमानों को अपने आप को दूसरे हिंदुस्तानियों के साथ जोड़ने की इजाजत नहीं दी। तीसरा नुक्ता, तकसीम बंगाल के खिलाफ तहरीक जिसमें मुसलमानों को हिंदू तसल्लुत के अज़ाइम से आगाही मिली। और आखिरी नुक्ता, मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी कि तमाम नुमाइंदा अदारों के लिए मुसलमानों के अपने मखसूस वोटर हों। साल 1906 से 1911 एक ऐसा दौर है जिसमें हिंदू मुस्लिम खलीज बढ़ती चली गई। हिंदुओं के लिए ये साल बरतानिया मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ तहरीक चलाने की वजह से अहम थे कि बंगाल के साथ साथ दूसरे सूबों में भी चलाई गई। तिलक वो सबसे नुमाया रहनुमा थे जिसने अपने कट्टर मजहबी ख्यालात
اور سیاسی عمل سے مسلمانوں کو ہندوستانی قوم پرستی کے مرکزی دھارے سے الگ کر دیا اور انگریزوں پر ان کے ایمان کی تجدید کی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے یہ سال اس لیے اہم تھے کہ انہوں نے اس میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، علیحدہ مسلم انتخابی حلقوں کا قیام اور اس احساس کا آغاز کہ مسلمانوں کا مفاد انگریزوں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور کانگریس سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ ان ہنگامہ خیز سالوں میں مسلمانوں کی پالیسی کو آغا خان نے ستمبر 1908 کے خط جو کہ دکن صوبائی مسلم لیگ کے نام لکھا گیا میں مختصراً بیان کی۔ برطانوی حکمرانی صرف ایک برائے نام حکومت کی بجائے حقیقی قوت ہو جو انتظامیہ کی ہر شاخ کو متاثر کرے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ اس حکمرانی کو مضبوط بنانا آپ سب محب الوطن ہندوستانی مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ ایک ایسا فرض ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پارسیوں، سکھوں اور ان تمام محب الوطن ہندوستانیوں پر عائد ہے جو برطانوی حکمرانی کی افادیت کے قائل ہیں۔ یہی وہ نظریات تھے جو موجودہ وقت میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جذبہ حب الوطنی کوئی سرد اور مرا ہوا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک ایسی زندہ قوت ہو جو ہمارے تمام اعمال کی رہنمائی کرنے والا ہو، ہمارے تمام نظریات کو تشکیل دینے والا۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دلیل اور مثال کے ذریعے ان ہندوؤں کو بھی قائل کریں جو حقیقی ترقی کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اسی مشورے پر ہندوستانی مسلمانوں نے عمل کیا۔ صرف چند مسلمان کانگریس میں شامل ہوئے اور وہ مسلم جذبات کے نمائندہ نہ تھے۔ مسلمانوں نے برطانوی حکمرانی کا بھرپور دفاع کیا اور بہادری سے ان کی حمایت کی۔ بنگال کی تقسیم کا تسلسل اور علیحدہ انتخابات کی منظوری کو مرکزی ایشو مان کر مسلمانوں نے انگریزوں کو اپنی وفاداری کو تسلیم کرنے کا امتحان لیا۔ اس وقت کی مسلم قیادت اعلیٰ درجے کی تھی اور برطانوی حکومت کو مسلمانوں کے حق میں کرنے میں کامیاب رہی۔ برطانیہ میں آغا خان اور امیر علی نے مسلمانوں کی پشت پناہی کی اور یہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی ہوا کہ بنگال کی تقسیم کو برقرار رکھا گیا اور 1909 کی منٹو مورلے اصلاحات میں مسلمانوں کا علیحدہ نمائندگی کا مطالبہ بھی مان لیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو شاہی حکمرانوں نے قابل اعتماد اور محترم جانا۔ یہ ایک تسلی بخش سوچ تھی کہ ان کی وفاداری کی قدر کی گئی اور ان کی خواہشات کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اینگلو مسلم دوستی دو طرفہ اور گہری ہوتی چلی گئی۔